Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan kitab Fathul Qorib dalam bab qashar dan jamak sholat. Ini dalam rangka memenuhi beberapa pertanyaan terkait dengan qashar dan jamak sholat yang terus-menerus terulang, dan semoga saja ini jadi acuan dalam dalam mengqashar dan menjamak sholat untuk berikutnya. Ini kitabnya kitab yang mutabaroh, kitab yang sering dipakai dalam pesantren-pesantren dan menjadi acuan dalam menjalankan ibadah sholat dalam keadaan perjalanan, yaitu dengan menjamak dan mengqashar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Faslun fi qashri sholati wa jamaiha. Faslun utawi iki pasal fi qashri sholati ing dalem bab ngosor sholat, nyindekaken sholat, wa jamaiha lan ngumpulaken sholat. Wa yajuzu lil musafiri. Wa yajuzu lan unang lil musafiri, kadue wong kang dalam perjalanan, kadue wong kang lelungan, ayil mutalabisi tegese wong kang nglakoni bisafari kelawan lelungan, apa qasur sholati nyendek sholat arbaiyati kang basa patang rakaat la khairiha ora liyane rubaiyah min sunaiyatin saking kang bangsa loro wa sulasiyatin lan kang bangsa telu. Wa jawazi qasri sholati utawi wenange ngosor sholat atau wenange nyendekaken sholat arbaiyati kang bangsa papat iku bi khamsi syarat yaitu kelawan 5 pira-pira syarat. Al awalu te kang awal iku ayakuna nyataan apa safaruhu lelungane wong ayu syaksi tegese lelungane wong ane iku fi khairi masyiatin ing dalem liyane maksiat. Wa wa utai khairu masyiatin iku samilun mangkulil wajib maring kang wajib ka qadha idainin kaya nyawari utang walil mantubilan maring kang disunahkan ka silaturahim kaya silaturahim walil mubahilan karena mubah kasafarin kaya kasafari tijaratin kaya lelungan dagang. Wa amma safarul masyiyati anapun te lelungan maksiat kasafarin kaya lelungan liqot etoriki karena begal. Fala yutakharokhosu iku falatu yutakharokhosu mangka ora den ringanaken opo fihi safarun masyiyatun safarul masyiyati bi qasrin kelawan qasr wala jamin lan ora kelawan jamak. Wasani utai kang kabinone iku antakun nyantaan apa masafatuhu jarak ke safar ai safar itu tegese jarak ke lelungan ana iku sitata asyara farsakhon 16 farsakh tahdidan ing dalam bilangan mestine fil aswah ing dalam kaul kang luwih sahih. Wala yuhsabulan ora dan wilang-wilang apa muddatur rujuai masane balik minha saking masafah wal farsakhu utai safarsah iku salatu amyalin telu pira-pira mil. Wa khina idzin lan ing dalem nalikane iki salah satu amyalin famajmu'ul farasikhi maka uti sakabehane pira-pira farsakh iku samaniyatun wa arba'una milan 48 mil. Wal milu utawi sak mil iku arba'atu alafi khutwatin 4.000 langkah jangkahan. Wal khutwatu uti sajangkahan iku salatu taqdamin telu pira-pira telamakan. Wal muradu te kang den karepaken bil amyali kelon pira-pira mil iku al hasyimiyatu mil hasyimiyah. Wa tsalitsu ta kang kaping 3 iku ayakuna nyentakno sapa qasuru wa kang ngosor ana iku muaddiyan ada bisolati kelawan salat arbaiyati kang bangsa papat. Amal faniyatu anapun utai qadha utai wong kang salat qadha atau anapun utai salat qadha hadaron ing dalam umah durung lunga pala tuqdo maka ora kana den tuhoni apa qadha fihi ing dalam hadar maksuratan hale den qasar. Wal faniyatu
Wal faitatu utai salat qadha fi safari ing dalem lelungan iku tuqdha den qadhani apa faitah fihi ing dalam safar maksuratan khali qasar wala fil hadori ora ing dalem omah. Warabi'u ta'i kang kaping patek wayan dewan yanta niat sapa musafir al qasra ing salat qasar li salati al qasra ing nyendak li salati maring salat mal ikhrami serta takbiratul ikhram biha kelawan salat. Wal khamisu ta'i kang kaping lemane iku alla ya tamanyanta ora berimam sopo makmum fi juz'in ing dalam sak juz min sholati saking salate makmum bimukimin kelawan wong kang mukim ai biman kelawan tegese kelawan wong yusolli kang salat sapa man salatan tamatan kelawan salat kang sempurna liyasmala supaya mengkuh opo sapa musafiru wong kang lelungan al mutimma ing wong kang nyempurnaaken. Waya juzulan wenang dan musafir kedua musafir safaron tobilan kelawan safar kang dawa mubahan kang mubah opo ayat nyenta ngumpulakan sapa musafir ngumpulakan bayana sholatai al-zuhri bayana sholatai al-zuhri ing dalam antara sholat rona zuhur wal asr lan asar takdiman kelawan jama takdim wa ta'khirun kelawan jama takhir fi waktu ayyihi masya'a ing dalam fi waktu ayyima ing dalam waktu endine wa huwa utai takdiman wa ta'khiron iku makna qaulihi maknane kedawuhe ke musannif dawu fi waqti ayyihi masya'a fi waqti ayyima ing dalam waktu endine zuhur lan asar sa'akaru sapa wong wa yajma'lan yen tanjama sapa wong bayana sholatayil maghribi ing dalam antara sholat loron maghrib lan isya ilan isya takdiman kelawan jama takdim wa ta'khiron lan jama ta'khir wa utek takdimun wa ta'khirun iku makna qaulihi maknane dawuh ke musannif dawuh fi waqti ayyi masya'a fi waqti ayyi ma ing dalam waktu dine maghrib lan isya sa'a karo sapa wong wa syurutu jama'i takdimi utek syarat jama takdim iku salah satun telu al awwal utek kang awal iku ayab ta'anyata ngawiti sapa wong al zuhri kalawan salat zuhur qabla al asri ing dalem sadurunge asar wa bil maghrib lan kalawan salat maghrib qabla al isya ing dalem sadurunge salat isya. Walau aka sama kalau manik sapa wong kaan bada'a kaya nyentang awiti sapa man bil asri kelawan asar qabla dzuri ing dalem sadurunge zuhur masalan kelawan pana lam yasfiha maka ora sah apa salat sapa wong wa yu'idu halan baleni sapa wong ha ing asar pada sawise zuhur in arada lan marang sapa wong al jama'a ngumpulaken wasani utai kang kapindho iku niatul jam'i niat jama' awal sholatil ula ing dalam awal sholat kang pertama carane piantak tadine kelawan yen tambarengaken sapa wong niatul jam'i ing dalam ing niat jama' bi taharrumiha kelawan takbiratul ihram ula fala takfi maka ora cukup apa takdimuha dinginaken niat ala taharrumi ing atase takbiratul ihram malah takhiruha lan ora ngakhiraken niat anis salami saking salam minal ula saking kang awal waya juzulan wata juzulan menang fi asnaiha ing dalam tengah-tengah sholat kang awal sholatul ula al azhari ing atase kala kang zahir wa salisu utawi kang kaping telune iku al muwalatu terus menerus bainal ula nuli bainal ula ing dalam antara sholat kang pertama saniyati lan sholat kang kapindo gambarane bi Allah ya tula kalau nyenta ora bi Allah yutawila kalau nyenta ora nyuakan sopo wong al-fasl ing misah atau bi an layat tula kalau nyata ora suapul fasul pisah baina wa ing dalam tanah ula wasaniya bayan tola mangkala men suwe opo afasul urfan ing dalam uruf walau pada walau bi uzrin senajan karena uzur karena min kaya turu wajib maka wajib takhir salat ing akhiraken salat asaniyati kang kapindo opo takhir salat ing akhiraken salat wasaniyat asaniyati kang kapindo ila waktiha maring waktune asaniyah wala yadurrulan ora bahaya fil muwalati ing dalem muabalan apa ing dalem antarane sholatul ula wa tsaniyah apa fasun yasirun pisah kang sadirat urfan ing dalem uruf wa ma jama takhiran apa nuti jama takhir ku kaya jibu maka wajib ing dalem jama takhir apa yakuna nyata anaiku bini apa jama takhir anaiku biniyatil jami kelawan niat jama wa takunulan ana wa takunalan nyata ana apa an niatun niat fi hadhil
anaiku hadhihi yo iki niat anaiku fi waktil ula ing dalam waktu kang pertama. Wa yajuzu lan unang apa takhiru ngakhiraken niat ila ayabqa tumeka maring yen tamasi min waktil ula saking waktu pertama apa zaman lawib tu diat lamun den kawit apa ula fihi ing dalam zaman kanas maka ana apa ula iku ada atau duduk kodok wala yajibulan ora wajib fi jam takhiri ing dalam jam takhir apa tartib wala muwalatun lan ora muwalah wala niat jam'in lan ora niat jama' ala sahih ing atase kaul kang sahih fi salatati ing dalam telu maksudnya jama' takhir tartib fi salatati ing dalam telu jama' takhir terus jama' takdim kok telu ya ing dalam perkara telu fi salatati ing dalam perkara telu wa yajuzul hadir Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan. Faslun fi qasr sholati wa jamaiha. Sekarang kita bahas sholat qasar dan sholat jama' atau mengosor sholat, membuat sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan wa jamaiha dan mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Wa yajuzu lil musafiri ayil mutallabis bis safar. Bagi musafir, orang dalam melakukan perjalanan, orang sedang melakukan perjalanan, boleh melakukan sholat 4 rakaat dipotong atau dikurangi atau dikosor menjadi 2 rakaat. Selain itu nggak boleh. Maksudnya selain yang 4 rakaat nggak boleh. Selain yang 4 rakaat itu berarti yang 3 rakaat tidak boleh dikosor, tidak boleh dipendekkan lagi atau tidak boleh dipotong lagi. Dan yang 2 rakaat juga tidak boleh dipotong lagi. Dengan berbagai syarat dan ketentuan. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Wa jawazu qasri sholat rubaiyah bi khamsi syara'ita. Boleh melakukan sholat qasar 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan 5 ketentuan. Al-awwalu ayyakuna safaruhu ayy syakhsi fi khairi masyiatin. Syarat pertama, perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Jadi perjalanan yang mungkin wajib, wa huwa syamilun lil wajib, perjalanan wajib, perjalanan sangat dianjurkan atau perjalanan mubah. Contohnya perjalanan wajib seperti membayar hutang. Perjalanan sangat dianjurkan seperti melakukan silaturahim. Perjalanan mubah seperti jalan-jalan. Kalau di sini contohnya seperti perjalanan perdagangan. Kalau perdagangan nanti wajib jatuhnya. Saya seperti jalan-jalan. Tapi jalan-jalan yang bukan maksiat. Maka 3 perjalanan ini boleh melakukan sholat qasar. Wa amma safarul maksiyah tika safarul qat'i thoriq fala yutarakhasu fihi bi qasrin wala jam'in. Sedangkan perjalanan maksiat seperti perjalanan untuk membegal atau perjalanan dalam rangka studi, dalam rangka tur tapi untuk nonton dangdut bareng nonton konser, perjalanan hal-hal yang yang mengandung maksiat lah, maka tidak boleh melakukan qasar dan juga tidak boleh melakukan jamak. Watani antakuna masafatuhu sitata safari sitata asyara farsakhon. Yang kedua, perjalanannya jauh, 83 km. Kalau di sini 16 farsah ya, kira-kira 83 km. Wasali saya tidak menjelaskan detailnya karena sama-sama susah kalau itu dijelaskan. Jadi perkiraan saja 83 km. Atau lebih tepatnya 16 farsah secara pasti. Wasalitsu ayyakunal qasur muaddiyan lis-sholatir rubaiyah. Yang ketiga, sholatnya harus
ada, bukan sholat qadha. Sholat 4 rakaatnya harus ada, bukan sholat 4 rakaat dalam keadaan qadha. Sedangkan sholat yang dalam keadaan qadha maka tidak boleh dikosor. Wa rabi'u ayyan wiyal musafir al-qasra li sholati ma'al ihram. Yang keempat, niat kosornya saat takbiratul ihram di sholat pertama. Wa rabi'u ayyan wiyal musafir al-qasra li sholati ma'al ihram. Di setiap sholat. Yang keempat, niat kosor saat melakukan takbiratul ihram. Misalnya yang mau dikosor sholat zuhur berarti saat Allahu Akbar ada niat kosornya. Kalau sholat asar ya saat Allahu Akbar ada niat kosornya. Wal khamisu alla yatamma fi juz'in min sholatihi bimuqimin. Yang terakhir, tidak boleh bermakmum satu rakaat pun dengan orang yang sedang sholat dalam keadaan sempurna, dengan orang yang tidak dalam keadaan perjalanan. Jadi tidak boleh bermakmum pada orang yang sedang sholat dalam keadaan bukan perjalanan, dalam keadaan normal, dalam keadaan di rumah, bukan perjalanan. Jadi 5 syarat ini yang menjadi ketentuan harus atau boleh dilakukan qashar sholat. Wa yajuzu lil musafiri safaron tawilan mubahan. Orang dalam perjalanan juga boleh melakukan ayyajma'a bayna sholati zuhri wal asri. Boleh melakukan mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar secara bersamaan. Baik takdiman wa takhiron, baik ditarik sholat kedua ke sholat pertama namanya jama' takdim, atau sholat pertama ditarik ke sholat kedua namanya jama' takhir. Ini yang dimaksud dengan kalimat fi waqti ayyihi masya'a. Ayyajma'a wa ayyajma'a bayna sholatayil maghrib wal isya, dan boleh mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya sama kayak tadi. Boleh di waktu pertama, di waktu sholat pertama, dan boleh juga di waktu sholat kedua. Boleh jama' takdim, boleh jama' takhir. Wa syurutu jam'i takdimi salah satun. Untuk melakukan jama' takdim ada 3 syarat. Pertama, al-awwalu ayyabda'a bidzuhri qabla al-asri. Yang pertama harus memulai dengan sholat zuhur dulu sebelum sholat asar. Dalam contoh zuhur dikumpulkan ke asar. Wabil maghrib qabla al-isya. Dalam contoh maghrib dan isya, maka pertama lakukan sholat maghrib dulu sebelum sholat isya. Ini jama' takdim ya. Falau akasaka an bada'a bil asri qabla zuhri mathalan lam yasihha wa yu'iduha ba'daha in aradal jama'ah. Sedangkan jika dibalik asar dulu kemudian sholat zuhur belakangan, atau maghrib dulu isya dulu kemudian maghrib belakangan, maka tidak sah sholat jamaknya. Menjamak takdimnya tidak sah. Kalau mau menjamak takdim ya harus mengulang lagi sholat isya-nya. Jadi kalau terlanjur sholat isya dulu kemudian maghrib belakangan, atau sholat asar dulu kemudian zuhur belakangan, maka asarnya atau isya-nya harus diulang kembali. Wathani niyatul jam'i awal sholatil ula. Yang kedua harus ada niat jama' di awal sholat pertama. Maksudnya bi antaktir niyatul jam'i taharrumaha. Maksudnya di awal sholat pertama di takbiratul ihram sudah ada niatan jama' takdim, jama'. Sebenarnya harus ada kata takdiman nggak apa-apa, yang penting ada jamaknya. Di saat takbiratul ihram ada niat jama'. Jadi fala takfi takdimuha ala taharrum wa la ta'khiruha anis salam minal ula. Jadi sholat tidak niat jama' tidak boleh sebelum takbiratul ihram dan tidak boleh setelah salam. Jadi harus benar-benar berbarengan dengan takbiratul ihram. Itu niat sholat jama'. Wa tajuzu fi athnaiha al-azhar. Tapi menurut kaul yang lebih zahir boleh di tengah-tengah sholat ada niat jama'. Tapi ini tidak recommended. Yang recommended yaitu saat sholat pertama, saat takbiratul ihram sholat pertama.
Wasalisu al-muwalatu bainal ula wasaniyah. Yang ketiga, yang terakhir, terus menerus antara sholat pertama dengan sholat kedua, antara zuhur dan asar atau antara maghrib dan isya. Maksudnya perpisahan antara dua sholat itu tidak terlalu panjang, secara kebiasaan tidak terlalu panjang. Walaupun perpisahannya gara-gara ngantuk, tapi kalau sudah kepanjangan maka tidak sah. Kalau sudah terlanjur, maka ya mau nggak mau sholat kedua harus di waktunya. Maksudnya sholat asarnya atau sholat isanya harus di waktunya, nggak boleh dijamak kalau pisahnya terlalu panjang. Kalau pisahnya pendek, maksudnya kalau pisahnya sebentar, maka nggak apa-apa. Wasadiya belayatul al-faslu bainahuma fa in tala urfan walau bi wazin kana min wajibat akhir salat wasaniya ni wa wajibat salat tsaniya ila waqtiha wala yaduru fil muwala bainahuma faslun yasirun urfan. Tidak apa-apa kalau pisahnya atau waktu antara zuhur dan asarnya tidak terlalu panjang, sebentar. Titik sampai di situ. Wa amma jamu takhiri fa yajibu fihi ayyakuna bi niyatil jam'i. Yang kedua, jamak takhir. Jika jamak takhir dijalani, maka harus ada niat jamak. Wa takuna niyyah hadhihi fi waqtil ula, dan niatnya ada pada waktu sholat pertama. Wa yajuzu takhiruha ila ayyabqa min waqtil ula zamanun law ibtada'at fihi kana sadaan. Kemudian waktu niatnya terus masih ada sampai waktu akhir sholat pertama, yaitu ketika dijalani sholat pertama dalam keadaan ada, maksudnya sholat sampai waktu akhir sholat pertama. Wala yajibu fi takhirin wala yajibu fi jam'i takhiri tartibun alam walatun ala niyatu jam'an naswahihi. Untuk jamak takhir tidak wajib tartib, tidak wajib muwalah, pun tidak wajib niat jamak menurut kaul yang sahih fi salatati. Menurut kaul yang sahih, maksudnya dalam jamak takhir itu tidak ada tartib, tidak ada muwalah, tidak ada niat. Tiga-tiganya tidak ada. Nah, jadi niat jamak takhir, niat jamak qashar, kalau dikumpulkan jamak dan qashar, maka untuk jamak takdim niatnya begini. Usolli fardhu dzuhri majmu'an ilaihil asru qasron fardhu lillahi ta'ala. Fardhunya hilang nggak apa-apa karena sudah ada. Jadi usolli fardhu dzuhri majmu'an ilaihil asru qasron lillahi ta'ala. Nanti di sholat keduanya nggak usah usolli fardhu asri, biasa usolli fardhu asri makmuman. Nah, kalau tadi zuhur ada makmum, berarti ada makmuman. Zuhur usolli fardhu dzuhri majmu'an ilaihil asru qasron makmuman lillahi ta'ala. Panjang banget. Usolli 1, fardhu 2, zuhri 3, majmu'an 4, ilaihi 5, al-asru 6, qasron 7, makmuman 8. Jadi ada 8 kata. Lillahi ta'ala, kalau ditambah lillahi ta'ala berarti ada 9, 10. Ada 10 kata. Kita ulang, untuk jamak takdim niatnya usolli fardhu dzuhri majmu'an ilaihil asru qasron lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala aja tidak wajib, tapi yang lainnya wajib. Kalau maghrib berarti usolli fardhul maghrib majmu'an ilaihil isya qasron lillahi ta'ala. Nanti di sholat asarnya biasa saja. Maksudnya biasa tuh tinggal qasronnya aja. Kalau qasron qasor. Kalau sholat keduanya usolli fardhul asri qasron makmuman lillahi ta'ala. Kalau isya usolli fardhul isya qasron makmuman lillahi ta'ala. Karena ini jadi makmum. Kalau imaman tidak wajib jadi imam. Kalau imaman tidak wajib niat jadi imam. Kalau makmum wajib niat jadi makmum. Nah, itu niat jamak takdim. Sekarang niat jamak takhir. Niat jamak takhir itu adanya di sholat pertama, zuhur atau maghrib.
Maka saat waktu sholat duhur atau waktu sholat maghrib harus niat nawaitu jam'a takhirin atau nawaitu jam'a sholat zuhri wal asri, boleh, atau nawaitu jam'a sholatil maghrib wal isya. Kalau susah ya sudahlah, niat niat bahasa Jawa saja. Saya niat sholat, mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar, atau saya niat mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya. Nah, nggak apa-apa, karena yang terpenting ada niatan untuk mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu, yaitu nanti, maksudnya nanti, waktunya nanti, dan itu adanya di waktu sholat pertama, yaitu waktu sholat zuhur, waktu sholat zuhur atau waktu sholat maghrib. Nanti ketika sudah waktunya, berarti di waktu kedua, di sholat asar atau di sholat isya, maka menurut kaul yang sahih tidak harus mualah, tidak harus niat, bahkan tidak harus tartib. Boleh asar dulu, duhur belakangan, boleh duhur dulu, asar belakangan, boleh bolak-balik. Boleh isya dulu, maghrib belakangan, boleh maghrib dulu, isya belakangan. Itu menurut kaul yang sahih. Tapi karena kita khawatir, jadi lil ikhtiyat, ya sudah, runut aja, runut maghrib dulu, isya belakangan, atau zuhur dulu, asar belakangan, dan diniatkan saja di sholat pertama, yaitu usolli fardhu, kayak tadi usolli fardhu zuhri majmu'an ilaihil asru qasron, usolli fardhu maghrib majmu'an ilaihil asr, majmu'an ilaihil isya. Tidak ada qasronnya. Kalau maghrib tidak boleh qasron, karena yang qasron itu hanya rubaiyah, sholat-sholat yang 4 rakaat. Wallahu a'lam.